सगळे आमचे जे प्लेयर आसात तांचे स्वागत करता ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज आणि DPWD गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमकां खूब खोस भोगता की ते जिखून आयिल्ले हांगा आसा. जशें स्टॅनिन आनी विशांतान सांगलें, दे ओवरकम लॉट ऑफ चॅलेंजीस वेन दे ट्रॅवल टू ओरिसा. इट इज नॉट एन इजी थिंग टू ट्रॅवल ऑल द वे, stay there and win all the matches and come back. We are extremely proud of all the players, all the 12 players, managers, coach, everyone. They deserve a big round of applause and I wish them all the very best for the future endeavors. We are striving very hard. विशांतान जशें ऑर्डर म्हळें की द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम पर्पल फेस्ट 24 आनी ताच्या उपरांत तांच्यांनी एकठांय येवन स्वता खूब तांच्यांनी एफर्ट्स घेतल्या. गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट आसाच, पण तांच्यांनी इतले एफर्ट्स घेतले आमी सदांच पळयताले. शेनवार आयतार दे टू कॉल मी ग्रावंड हें आनी कितें कितें अशें चालूच दवरून तांच्यांनी दे नेवर गेव अप. आय थिंक दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट एंड आय एम शुअर इन द कमिंग मंथ्स, कमिंग इयर्स we will have more stronger team, more players joining them, and we will see a fresh beginning for the wheelchair cricket in the state of Goa, and they will lead the country. I'm sure about it. There's the spirit there. Thank you so much. सगळ्यांनी फूल टिमीचे अभिनंदन करता की ते जे ओडिशान जे आसले गोवा व्हिलचेअर टोर्नामेंट आसले ते तेमी जिखून येयले आनी खूब खुशाल दिसता. कित्याक जे आमचे लास्ट टायम सुद्दां आमची इंडिया टीम जिखली पूण आयज सुद्दां जे आमचे टीम आसा तांकां सगळ्यांक बरो सपोर्ट करता. आमचो गुरुदास पावकर सर आसा ते फूल टिमी लीड करता आनी ते सपोर्ट करता. तशेंच आमचे गोंयचे सोशल वेलफेअर जे आमचे मिनिस्टर आसा सुभाष कलदेसाय सर, ताका हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेमी फूल टिमी सपोर्ट करता. तशेंच हांव गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका अभिनंदन करता. कित्याक तेमी फूल तांकां सपोर्ट आसा. आनी अशेंच हांव म्हाका तेंचे रिक्वेस्ट आसा, जे डिमांड्स आसा की आमी पळयता की अशें खूब कमी पळोवंक मेळटा गोवा व्हिलचेअर क्रिकेट टिमान खूब कमी पळोवंक मेळटा. सो हांव मागणी करता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंचे जे डिमांड्स आसा ते तेंचे फुलफील करचे. कित्याक खूब मजा दिसता पळोवपाक आनी ते जिखून येयले खूब मजा आसा. व्हीलचेअर क्रिकेट ही जर्नी एक्चुली 2024 जाल्ली, जेन्ना आमी सेकंड पर्पल फेस्टाक क्रिकेट टोर्नामेंट होस्ट केल्लो. 8 टिमीचो क्रिकेट टोर्नामेंट होस्ट केल्लो पणजे, आनी त्या टोर्नामेंटाक आमकां कमिशनराच्या थ्रू 15 व्हीलचेअर्स मेळ्ळ्यो, ज्यो आमी आयज पासून यूज करता. आतां यूज करून करून एक्चुली तेजे वेर एंड टेअर खूब जाल्लेलें आसा. ते आमकां आतां रिप्लेस करूंक जाय अशें नाजाल्यार रिपेर तरी करून दिवंक जाय. बट थँक्स टू कमिशनर्स ऑफीस फॉर प्रोवायडींग अस दोज व्हीलचेअर. ताका लागून आमी आयज ह्या टोर्नामेंट जिखपाक पावले. आनी आमी थोडे दीस पयलीं म्हणजे 7-8 म्हयने पयलीं एक तेलंगाना टोर्नामेंट आसा ट्रायंगुलर सिरीज, ताका पासून रनर अप जाले. आनी जर ह्यो व्हीलचेअर नासल्यो न्हू जाल्यार आमी आयज क्रिकेट टीम फॉर्म करूंक शकचे नासले. ओके, सो वन्स अगेन थँक्स टू कमिशनर ऑफीस एंड थँक्स फॉर the grand welcome for Commissioner and Secretary for Commissioner's Office for Persons with Disability and all his staff. Thank you so much.